Yes, I love it. There's a tanara eh. Sige, sige. Like that. Yes. Yes, I love it. Like, I'm telling you guys. Ay, gago ko ito. Mura to music. Kumara eh. They like it. This game, I'm telling you guys, Which one do you want? I love it. Which one do you want? You guys, Wala lagi subtitle lagi. with the game, Ayun, like it, I love it. I love it. That is this You all are bad at this game. game. I'm telling you I'm guys, telling you guys, you should exit this game. The game. we should exit the game. We're not quit the game. I'm gonna quit the game. Oh my god, I can see all my wait. My drawings are so gorgeous. My joint. Thank you for noticing. Ay, kapuya ninyo, oy. Kapuya ko ninyo, promise. Kapoy. Thank you, it's me, Hazel. Oh, nakuha ba to? Oh. Maganda live na ko ba? Klase po ugma. Konza. Konza. Usap sa. Ikaw ba? Ikaw yung yun. Itong gingon ba? Itong do you like it? Wala ka na. Script na script. Napandaw ka sa akin. Kaya ko sa. Ay, ako, kisuya. Hindi ka nigo. Ay. Oh, thank you. Oh, DJ. Nakuha din ako nigo. Gotik. TikTok Universe, hoy, guwapo. TikTok Universe. Thank you sa TikTok Universe. Ano sa man to? Taway mo score, oh, 47,000. Gago. Ano sa man na? Thank you sa TikTok Universe. Kisa na to? Oh my God. Oh my God. My joints is... Gorgeous. Invite na sila dyan, bro. Sport. Thank you sa nag-send og... So ito, pre? TikTok Multiverse. TikTok Multiverse. Thank you sa nag-send og TikTok Multiverse. Ay, naku. Thank you. Ako na po yung tagae. Oo, kita sa ngalan mo. So, Nakuha, ganyan ako may Google sige. Tikman lang ikaw sa akong tingog ba? Pagpunto ba? Walang tapong lahat may face card. Ito yan, nasa tunga ko. Talking to your LDR boyfriend? Ang brain mo. Di after a long, say, tiring day. Ako yung kabidyo ko. Ako babae, magkaya. Ito sa Pony Lantern. you like it? Oh, you like it? No, do you have perfumes there? The white one, the black one, like The white one, the black one, the green one. You have... How many perfume do you have? I have 3 perfumes. You have 3 perfumes. The white one, the black one, and the green one. damdamin mo sa kanya ay nalayo. Sabi ko, kikita ng basag ko. Ako na bahala, huwag na lumayo. Lalang gabi pa dyan. Mata? Kita sa gitag nimo sa ako repost? Wala ba? Di ko kabalo mag-nanayanan lagi di. Yung kabalo nanayanan lagi. Mura, mag-gas na ako eh. Unlimited durian ba? Ay, utong tag 150 ba? Per hour? Lugi kasi na to do. Ato ta?
Lugi kita. Lugi kita sila. Basta kita may muad to. Sila ay ate. Mas Jinsan. Talayo kay ano eh. Agsa ka mga kuyog. Buong atong ipliti pre. Quits Japon lugi Japon kay ta. Okay na lang. Makakaon man ta. Ye. Pag mo ka diri. Balik ko na eh. Boy, ataya kaya ano eh. Sige, ano yung gubay? Gigaan kag bulak dyan. Karon ko. Gitagaan ko karon. Yo, pre. May nanalo na guys. What the fuck? Kisa mo na. Ayaw mo na mabarenta. Flowers? Wow! Ang dami. Why are you guys calling me baby? Pagbundo be, ako'y na-cringe dyan sa kung kaugalingong tingog ba. Promise. Ay, kasi kag-stalk na ko noon sa mga. Badi nga mo eh. Nabas. Thank you po. Mahal ikaw ang oo. You like it? You like it? Ako ang hero na eh. No, do you have perfume? Like, ano? Hindi ko kayo na ba eh? Yo, ito. Agad siya. Agad siya. Gani kita, kung ano ba yung tayag sa bata ko eh. Leja, anong gwapo ko? White. Normal guy with normal looks. Selfie. No. Guys, di ko gwapo. I'm just a normal. Humble yung ganyan kumigo. No. Sa mong gingon, buang guru ka. Oy, thank you Ate Nova sa Galaxy. Thank you po. Ako po, di ko. Salamat sa Galaxy. Ako po, isa-isa tato. Oh. Share tatoy ka ng half. Sure eh. Tagaan ka. Kapag, Sa Team JM. kapag ganito, thank you. Kapag ganito tindero sa tindahan, bibili ka ba? Ay, gago. Ako nga niya, ano? Patay, rot. Sagot na guys. Iyan yan, tindero ka ba? Sabukan ko sa akong kaugalingong nawong ba eh. Sagot mo guys, iyan yung gwapong tindero. Pure English. Pure kakisan. Bading! Bading! Rubito, pre. Ayaw mo. Kiss ko! Ay, dili ako ah. Thank you ni Poleng. Ni Colling. Pauling, shout. Thank you, Pauling. Tulog ka? Ngayon, pre. Elijah, ako na siya gina dimples. Yo, cute kay bay. Kuya ni Will mo eh. Proud you always, Jaja Koli. Dadyakulin! Ay, tanaw eh. Pakita po medyo mong gitanaw eh. Matay mo ni siya eh.
Ang saan pagtanaw na? Nasa ko Instagram. Blog Instagram. Ang saan i-search? I-search sa TikTok, Instagram, bulletin board, Elijah. Instagram. Sa TikTok i-search? Oh. Kaya bikugan. Search! Wait lang, good. Ipakita sa kamera, giatay para makabalong yung correct ba? Paano ako pag-type? Buong. Tanit ha. Hello? Ay nga na dito. Search, pakita me, pakita. Backcam. Backcam kay Dilin, inverted. Arte ha, oy. Kaya magkabasa me. Napalong. Yun, balik. Di namin. Kuhan, option yun. Ito daw. Search bar, giatay. Search bar. So daw, Elijah Bulletin. Instagram, i-search. Bukyag, Instagram. Pero ikaw rin mag-chat. Ayun. Chiyate. Alam na, saan naman eh? Ako mag-filter daw ko. Saan naman eh, pre? Maka-join ka kung imo i-search. Pucha! Nawala po na sa internet. Sa i-search? Elijah, Ituyo Instagram. na, nag-airplane mode ba eh? I-search sa TikTok para maka-join ka. TikTok ha? Then i-search Elijah, Instagram, bulletin board. Ayaw. Diyan, ituyo. Banto na mag-airplane mode dyan. Ha? Sa i-search, Elijah. Elijah, Instagram, bulletin board. Instagram bulletin board. Sa IG i-search. Sa TikTok? Pistim, di siya kasturya. Anak ko, i-search sa TikTok, Elijah, Instagram, bulletin board. Elijah, Instagram. Araw, Elijah, bird, exam, IG. Araw. Ka-join ka? Wala pa. Gi-follow ko ni mo? Kaning. Baka nga na sa mukha. Sa Instagram, ito sa Instagram. Gawa man, gago ni bay. Instagram, pindota akong profile sa Instagram. Ay, pisti, imo ram yung ID de. Dili, may day, gago. Kasi ako isa nimo, i-PM na ako nimo sa Instagram. Gago ka, ginagago mo ba ako? Sa lugar na ilo ay patay sindi. Ako isa nimo, pre. Be. Natin na story. Awas na eh. Wait, naman. Wala man. Away na. PM. Join ko. Kailangan ka mo chat po sa ako ang channel M. Ay, gago, ingyan. Hindi na dahil. Saan mo na eh? Ako rin maka-chat. Kailangan ka maka-chat. Hindi ko eh. Ay, alam. Isend ako ang imong mga picture diya. Alam mo yung kapwa. Dili. Update. Ay, hindi ka mag-update siya. Gago, di ko ma-update sa mama. Ha? Kung update kasi mama diha. Alam nga. Wala, beda lang. Abroad, wala, beda lang mama. Sa private message diya eh. Yan no. Wala, i-update tayo sa mama no. Suko siya. Lala. Daghan ka heart. Uy. Ba? Tama nagnaas TikTok. Pwede mo gama sa TikTok. Basta man yun eh. Bagong suot na naman. Join lang ka. Ay, akong i-ano nga. Ay, pipingan tika diha. Kinamang ka. Ay, di mo kumakot. Di mo kumachat eh. Isend ako yung mga picture. Ay, matcha lover. Pag-imo daw em. Pag-imo. Doon ka. Ay, lagi. Di ba? Lagan man mo join basta ikaw. Bilay ko. Samyang nga bulo ko to na po yung itom na samyang. Di ako makaon.
Palit ko Crocs day ba yun? Yung pakyo yung mga. Itong later ko, pakyo. Buang, bro. Nasa kang balik ritual? Di na akong balik, oy. Tudlaan, teka, Dalim! Boring man yun. Yan niya eh. Makabasa-basa mga silang mga comments. Ano na sila yung comment? Number daw. Oo. Look, Elijah. Look, what the? M! Di ka kudungog ni mo. I'm gonna quit the game. Oh my god, I can Bukta, M! Samang ka? Buwang maning gago ni. memorize na ako akong lines. Di ka kudungog ni mo, hoy. Gwapo. Ay, dahil imimute no, buwang. Ako dumute daan, nara ko. Hi, Daddy Elijah. Hello, titas of the bra. I love you, titas of the bra. Lumayat mga pre. Nag-diet na mga pre. Mayat ko, no? No. Nag-diet na mga. No. Mayat ko. Nakupod. Kasi gano'n, gano'n yung mga Kita. Ulo ka bantay, bay? Hala! Thank you, Patricia! What the fuck? Oh my God! Patricia, thank you so much! Oh my God! Oh my goodness! That's crazy, man! English na ba eh? Fuck you, Noem. Patricia, thank you so much. I'm not like JM Sanoria. Oh, go. Ay, Igilo naalay naka-screen record sa reaction na tunduan niya. Ilang Patricia, thank you! Ah! Oh my God! Oh my God! Oh shit! That's crazy, man. Thank you. Pre, muna daw budbud ang sanina kay gamay daw kayo. Thank you, Patricia. Dapat mo react pud ka. Wala na mo send og gift. Patricia, thank you so much. Thank you. Thank you. Mag-react pud, Dapat makakita sila nga mag-shock mo face. Oo. Oh my God, that was crazy. That was the biggest gift I've ever got. Received.
na lang para correct grammar. Check ang email ba kay basig nga tayo. Naray missing mo. Kabalo kang anong ga-delete na kong ML? Email. Sendan ka MOM! Wow. Daw, salamat Patricia na. Oh, wow! Oh, wow! Wow. Hindi ko wala mag-reaction na. I-create kayo kang reaction, promise. May ikusubagon. Ikusubagon mo, ay. Ay umaga at dyan ay gabi. Thank you, Patricia! Dapat minala ka react M. Thank you, Patricia! English ya, English ya, English. I'm very thankful, Patricia. You're helping me and my family. English. Anak ka, dapat inanak ka, M. Sige daw. English. Lights, camera, action, go! Hintayin kita kahit nasan ka pa, di ako mawawala. Ah! Ano? Ganahan ko ato. Sa iyo hanggang nandyan ka pa.